ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମେ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାନି ରହିଗଲୁନି, 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଗଲୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗା ଫାଗା ସବୁ ଜଣା। ଆମେ କାହିଁ ଏ ବୋର୍ଡ କରି ବୋର୍ଡ ତମ ପାଖରେ ରଖ। ଏପଟୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏପଟୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ରାଇଟ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଲେଫ୍ଟ କଟି ଯାଉଛୁ। ଏଠି କଟିବାନି, ଆମେ ଆଗରେ କଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। এটা বর্তমান বিজু পଟ୍ଟନାୟକ ଏ ପ୍ଲେନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲାଉଥିଲେ, ସେଟା ସେଥି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ସେତେବେଳେ ଚଲାଉଥିଲେ, ଏବେ ଚଲାଉନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖାଯାଇଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଏବେ। ଏୟାରପୋର୍ଟର एंट्री गेट भी प्रस्थान गेट भी ये वर्तमान हूँ 6 नंबर स्टेशन से। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज ब्लॉग आज प्रथम वीडियो। तो बर्तमान मुझे सकाल सकाल एयरपोर्ट जाऊँगी। तो कौन जाऊँगी कौन जाऊँगी हठात एमती कौन काम पड़ा, तो चलतु पूरा वीडियो रे बनी रुहतु, कंटिन्यू पूरा रुहतु वीडियो रे। आप पूरा फुल डिटेल्स पूरा आप पूरा देखिपारे वीडियो रे। एमती कौन काम सकाल सकाल हठात पड़गला मु एयरपोर्ट जाऊँगी। बर्तमान आप देखिपारे ये हूँ बिजु पट्टनायक एयरपोर्टर एंट्री गेट। बर्तमान आम स्कूटी सहित पूरा आम बर्तमान एयर रे बर्तमान उड़ू। आप बर्तमान देखिए एटा बर्तमान बिजु पट्टनायक ए प्लेनटा बर्तमान चलाउଥିଲେ, सेटा सेति ଗୋଟେ स्मृति ସେତେବେଳେ ଚଲାଉଥିଲେ, ଏବେ ଚଲାଉନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ନାଁ ହେଇଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ये बर्तमान एपटे एंट्री रही एंट्री गेट। बर्तमान आम एंट्री कर देखा जाओ सिक्यूरीटी आमको कौन किसी पचार ना पचारूनी। देख लोक मैंने सब कार धरिकी आसो कार केमती ये कर। बर्तमान आम गाड़ी ये पहुँचीगला। बर्तमान आम ओह्लैबू ए रेडी है। बर्तमान आम गाड़ी केत अच्छी फ्लाइट केत उड़ बर्तमान पायलट जाऊँ, पायलट जिते चाहिए पायलट से उड़ेबे। मुझे चाबिटा नहीं जी नहीं कि भूली जाइए चाबिटा नहीं जी बोली। केत 6:30 ना केत समय कौन कर चेकिंग केस लगे। अच्छा मैंने बाजिला भल कथा गोटे खुशी हाँ हाँ ठीक अच्छे। मुझे आसबि जीवी मु कड़े आठी पड़े हेनी आउ कटे जी। हाँ सेयाड़े सेयाड़े अच्छा से मिसबी। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक अच्छे। बर्तमान ये सरीगला। बर्तमान मुझे छाड़देले एयरपोर्ट रे। बर्तमान मुझे बाहरी जाऊँगी ये रहा एयरपोर्ट। बर्तमान मुझे बाहरी जाऊँगी। एयरपोर्टर एंट्री गेट भी प्रस्थान गेट भी दुई पटे। बर्तमान मुझे छाड़देली। बर्तमान बाहर स्कूटी नहीं आसती। बर्तमान बाहरी गली एयरपोर्ट रु मुझे रंग पलैली भावती से मना कले रंग न जावाई। तो बर्तमान बाहर एयरपोर्ट दृश्य। बर्तमान बाहरी जाऊँगी एयरपोर्ट छाड़ देगी। भाई केती गोटे एलईडी लगी मुझे देखी नी एत गोटे एलईडी। आ जोड़ी बाबू जोड़ी देख तो सही आमर मोहन बाबू आम सरकार एपटे एक्जिट पॉइंट अच्छे सेपटे बाहर की सेपटे रंग पड़े कार सिक्यूरीटी धरद कही सकाल सकाल कहीं एपटे जीव एपटे बर्तमान मुझे बाहरी गली। एपटू से जाइए एपटू आम जाइलु राइट जाइलु, बर्तमान ये लेफ्ट कटि जाऊँ। एटी कटानी आम आगे कटा। हाँ बर्तमान ओहो यपटे कटिया आम। अच्छा अच्छा अरे रास्ता गोटे फास्ट टाइम आज एयरपोर्ट आसिली तो से रास्ता कन्फ्यूज हो जाऊँगी। धीरे धीरे हो पूरा सुनसान एरिया। पूरा काट आसला मुझे देखिली से मुझे बाहर की पलि आसिली।
ଓହୋ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ପାହାନ୍ତିଆ ପାହାନ୍ତିଆ ଏଟା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆଟା ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆରେ ଭାଇ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଟିକେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଏମିତି ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି ମୋର ଡରିଗଲି ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ନା ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଅଛି ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଧେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି ନା ରାସ୍ତା ଅଛି ଓହୋ ଆମେ ଏଇଠି ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ୟୁଟର୍ନ ମାରିକି ଯାଇଥିଲେ ହଁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପଟେ ଦେଇ ପଳେଇବା ହଁ ସେପଟେ ଯାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଇଆଡେ ୟୁଟର୍ନ ମାରିକି ପଳେଇବା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆରେ ଆମ ଲାଇଟଟା ଓହୋ ଆମ ଲାଇଟଟା ମୁଁ ଆରେ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ସେଇଠି ଲାଇଟଟା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲାଇଟଟା ଦେଲେ ଲେଖିଗଲା ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଥରେ ଆସିବି କିଛି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଏୟାରପୋର୍ଟ ତ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଇଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଇଏ ଦଉଛି ହଉଛି କୋଉ ପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମେ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାନି ରହିଗଲୁନି 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଗଲୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗା ଫାଗା ସବୁ ଜଣା ଆମେ କାହିଁ ଏ ବୋର୍ଡ କରି ବୋର୍ଡ ତମ ପାଖରେ ରଖ ସକାଳୁ ସେପଟେ ମୋ ବସ୍ ବି ଚାଲିଗଲାନି ଆମ ବସ୍ ଆରେ ଭାଇ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ କଟିଯିବା ରାଇଟ୍ କଟିଯାଇକିନା ଆମେ ସିଧା ବାହାରେ ଯିବା ରାଜମହଲ ସେପଟେ କଳ୍ପନା ଦେଇକି ଆଉ ରୁମ୍ ହଉଛି ରସୁଲଗଡ଼ ଭିତରେ ସେପଟେ ଯିବା ଆଉ କଣ ଥଣ୍ଡା ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍କୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇଟା ପଛରେ ରହିଗଲା ଅଙ୍କୁରା ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଏଠି ହଉଛି ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଦେଇକି ହଉଛି ରାଜମହଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରାଜମହଲ ଛକ ଆସିବ ରାଜମହଲ ଛକରୁ ତାପରେ ମୁଁ ରାଇଟ୍ ନେଇଯିବି ରାଇଟ୍ ନେଇଗଲା ପରେ କଳ୍ପନା ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ ନେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରସୁଲଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ରସୁଲଗଡ଼ ପାଖରେ ରୁମ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇବି ଥଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ପାହାନ୍ତିଆ ଥଣ୍ଡା ତ ଟିକେ ସବୁଆଡେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ସେଗୁଡ଼ା ଦେହକୁ ପୁରା ଧରିଦିଏ ପାହାନ୍ତିଆ ଥଣ୍ଡା ଏ ପୁରା ସୁନସାନ ପୁରା ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସକାଳୁ ପୁରା ସୁନସାନ ଟିକେ 7-8ଟା ହେଇଗଲା ଖାଲି ଚେଁ ଚାଁ ପିଁ ପାଁ ରାତି 10-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ନା ସକାଳ ବେଳେ ଟିକେ ମାନେ ପୁରା ସୁନସାନ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତ ମାନେ ଗାଡି ବି ଏତେ ଭିଡ ନୁହଁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜମହଲ ଛକ ଆସିଗଲା ରାଜମହଲରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାଇଟ୍ କାଟିଦେବି ଆରେ ଭାଇ ରୋକ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଚଲାଉଛି ପଛଆଡେ ଆସୁଛି ଆରେ ଭାଇ ରୁକ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଚଲାଉଛି ଗାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୁଁ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜମହଲ କ୍ରସ୍ କରିଗଲି ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲା କଳ୍ପନା ଇ ଆଗରେ ଅଛି ଇଏ କଳ୍ପନା ହେଇଗଲା କଳ୍ପନା ଲେଫ୍ଟ ନେଇଗଲା ପରେ ସିଧା ହଉଛି ଆମର ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ତାପରେ ଆମର 6 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେସନ ପଟ ଏପଟ ଦେଇକି ସବୁ ଝାରପଡ଼ା ଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ଏ ଷ୍ଟେସନ ଇଏ ହଉଛି ଷ୍ଟେସନ ଦୁସରା ସେପଟେ ଷ୍ଟେସନ ପଛାଡେ ଲୋକ ନା ଆଉ କଣ ଏତିକି ଇଏ ପୁରା ସିଏ ବୋଧେ ପୁରା ଶୀତରେ ପୁରା ଜକାଜକି ପୁରା ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଶୀତ ଲାଗିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଜକାଜକି ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା ହେଇଗଲା କଳ୍ପନାରୁ ଯଦି ଲେଫ୍ଟ ନେବେ ଆମର ରସୁଲଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ରାଇଟ୍ ନେବେ ହଉଛି ଆମର ରବିଟକି ଏଇ ସବୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆମର ଇଏ ପୁରୀ ବାଇପାସ ରୋଡ ଏସବୁ ସେପଟେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାପରେ ଏପଟେ ହେଇଗଲା ଏପଟେ ଯଦି ଡାହାଣକୁ ଯିବେ ଡାହାଣକୁ ଗଲା ପରେ ହଉଛି ଆମର ବଡ଼ଗଡ଼ ଏସବୁ ରହିବ ଡାହାଣକୁ ଯଦି ଯିବେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଏସବୁ ରହିବ ଏପଟେ ସିଧା ଯାଉଛି ଏପଟେ ହଉଛି ସେ 6 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେସନ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ହଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଆଉ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଗଲୁନି ପୁରା ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ସବୁ ଜଣା ଆଉ ସେତେ ମ୍ୟାପ୍ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାପ୍ ସବୁ ଦରକାର ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାପ୍ କିଛି ଦରକାର ହଉନି
ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଷ୍ଟେସନ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଭାଇ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି 6 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେସନ। स्टेशन ये हूँ ट्राफिक सेपट जब आसवे सीधा सीधार बाहर सीधार बाहरिक एपटे आसवे ये आसला जोड़े जावा कथा अटो जी भितर तो से अटो बट ये करते नहीं जब भी ये कले मैंने भड़ा से मैंने बहुत नियंती टे बाहरी सारा टे चलिक पलि सारा ट्राफिक को से जुआड़े जावा कथा कम खर्चार मिले से रसुलगड़ सुविधा हम थंडा पूरा एतिकी जे पूरा गोटे हाथ में ही चलाऊँ गाड़ी को गोटे हाथ में चलाऊँ पूरा थंडा आर हाथ पूरा पकेट रखी टे ना पांतिया रोचे टे थंडा लगुच एयरपोर्ट सेपट टे माने जंगल एरिया थंडा आटे अधिक रोचे राष्ट्रपति आस बोर्ड पूरा लगी पूरा जो देखिए राष्ट्रपति जो देखिए राष्ट्रपति से ओडिशा आसछंती ये हूँ आमर होगला झारपड़ा होगला जब आम डाण पट को जा ब्रिज डाण पट ब्रिज देख पार्टी ब्रिज रो डाण पट को जा हूँ आमर झारपड़ा जेल ये सब मिल झारपड़ा जेल पट रही ब्रिज रो डाण को गले रही से पट झारपड़ा जेल रही ब्रिज रो कटिज ब्रिज कटा ब्रिज कटिगले सेपट झारपड़ा जेल जब कल्पना पटे आसो ये रिटर्न मारिक सेपट झारपड़ा जेल को जीव आज रसुलगड़ आस रसुलगड़ सेपट सीधा रही सेपट आसिले सेपट को पलैब ये जो ब्रिज रही ये हूँ भूमिकाल पूर्वर अच्छी जदि आप रसुलगड़ जावाई चाहते ब्रिज दे पारे ब्रिज जापर नचे तले जो रही तले मतलब जापे जो दुर्गा मंडप जावाई चाहतु तो ये हूँ तले आसो ब्रिज न चढ़ी तले ही आसवे रूम को ये सर्टकट रास्ता अच्छे बर्तमान ये सर्टकट रास्ता रूम को भी कटिज पछाड़े गाड़ी आस हाथ मारदे हल्का इंडिकेटर तो नाई स्कूटी रे हल्का हाथ मार देगी ये कटिज ब्रिज तले गाड़ी टे देखीदबा गाड़ी ना आसुना पलैबा ये हूँ आमर भूमिका ये हूँ दुर्गा मंडप सी है दुर्गा मंडप से पूरा भूमिका पूरा दुर्गा मंडप जो दुर्गा माँ को दशहरा जो हुए पूजा पूरा धूमधाम ये पूरा मेढ़ बसे पूरा पूरा धूमधाम हुए ये हूँ रूम को जावाक ये पूरा सर्टकट रास्ता जोटा कि आम कह जाए केनाल रोड जोटा कह जाए हूँ बड़गड़ भितर भी आसिले जोटा केनाल रोड कह जाए भूमिकाल केनाल रोड जोटा कह जाए भुवनेश्वर रसुलगड़ पाखे जो केनाल जोटा कह जाए से रोड रे गला बाहर भितर भूमिकाल गाँटा भी ये देखते हूँ सफाई वाला पूरा माने बीएमसी माने सकाळ हैला माने पूरा झाड़ू करी पूरा फ्री रे जदी पाउडर ना पे चाहूं तो पूरा पाउडर पूरा मिली जिवो फ्री रे पाउडर मिली जाओ पूरा सकाळ बर्तमान ये कटे जा गली कंदी 4 वर्ष हो गलानी रही गली भुवनेश्वर रे पूरा से पूरा गली कंदी पूरा सब जना पूरा मैप आउ किसी दरकार नहीं पड़ुनी आ फास्ट टाइम आसला पूरा मैप देखी देखी हसतली आज जोटा सीधा आसिले हो पार मोर मैप जो देखा बुल ही आसली ये टर्निंग अच्छी तो से मारिद हर्न टे मारदवा सकाल सकाल पूरा हो ये हूँ सीधा एटू सीधा गले हूँ बाहरी जा हूँ केनाल ये बर्तमान केनाल ये बाहरी गली ये हूँ केनाल से केनाल रोड चलते जस्ट आगे टे जाकि आगो जाकि डाण को गला देखेदेवी ये होगा तुम केनाल रोड ये केनाल रोड हाँ ये हूँ केनाल रोड से ना अच्छी केनाल रोड ये केनाल रोड से ये केनाल रोड दिखाई आज ब्लॉग टी पूरा फास्ट ब्लॉग आज जेहेतु थिला ब्लॉग टी आज एंड करछि वर्तमान रूम पहुंचा मुझे गली आज ब्लॉग टी एंड करछि नेक्स्ट ब्लॉग रे पुणी तो देखा नमस्कार जय जगन्नाथ।